केंद्र सरकारा वतीन हालींच बांदोडा पंचायतीक पर्यटन आणि कल्याण पुरस्कार फावो जाल्ल्यान सुदीन ढवळीकारांक खोस उक्तायली। उत्कृष्ट पर्यटन थळा सयत सगळ्या मळार उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्यान पंचायत ह्या पुरस्काराक पात्र आसा। बांदोडा बऱ्यो वैजकी सुविधा जीईसी, जीव्हीएम आणि पीएस कॉलेज फार्मागुडी हांगा शिक्षण सुविधा आसा जी विविध तरेचे शिक्षण दिता आणि ते सगळे बांदोडा पंचायती खाला येता अशें सुदीन ढवळीकारान सांगले। हाचे भायर देवळां आणि सनातन संस्था आदर्श आध्यात्मिक ज्ञान दितात। उणीर थळाव्यांनी गटार प्रक्रिया प्रकल्प पुराय करपाक सहकार्य केल्यार बांदोड्या नितळसाण आणि पर्यावरण बरे तरेन राखपाक मजत जातली अशें तांणी सांगले। आज खूब खोस भोगता आमकां जो टुरिजम ऑफ इंडिया आनी आमकां बेस्ट टुरिजम एवॉर्ड आमच्या पंचायतीक फावो जाल्लो आसा। हो एवॉर्ड जावन आसा गांवच्या लोकांच्या विकासाचे बद्दल, ज्या लोकांनी विकास केला त्या विकासाच्या बद्दल हो आमचो एवॉर्ड जावन आसा। बेस्ट टुरिजम विलेज जी आमची गांवची देवळां, जी बाकीची जी आमचे नेचर्स आसा ते नेचराक पळोवन आमकां एवॉर्ड फावो जालो। आयज खरेंच हांव त्या लोकांचे धन्यवाद म्हणटा, कारण त्या लोकांक लागून, जे गांवच्या लोकांक लागून तेणी जे उदरगतीचे पावल उखलिल्ल्यान, तेणी जे आमचे कल्चर्स आमचे सगळे सांबाळून दवरला, म्हणून आमकां एवॉर्ड फावो जाल्लो आसा। अध्यात्म आणि वेलनेस हे दोन गोष्टींचेर बांदोडा पंचायत पुरस्कार मेळ्ळा। हांव अशें म्हणना हें सगळें हांवें केलां, पंचायतीन केलां, कारण बांदोडीच्या लोकांनी एकठांय जावन हें काम केलां। वेळोवेळी ज्या ज्या वेळार सरपंच आशिल्ले, पंच आशिल्ले, जिल्ला आशिल्ले, तांच्या हातूंतल्यान हें काम जालां अशें हांव म्हणटा। आज बांदोडे कितें ना हो प्रश्न सगळ्यांत इम्पॉर्टंट। सगळ्यांत पयलीं अध्यात्माचेर सनातन आश्रमान मोठें काम केलां। त्या शिवाय अध्यात्मात आमची जी पारंपारीक देवळां आसा, रामनाथ आसूं, महालक्ष्मी आसूं, लागीश आसूं किंवा गणपतीचें देवूळ आसूं, बांदोडेचेंच उलयता हांव, त्या देवळांतूय अध्यात्माचें काम मोठ्या दर्ज्यान गेली कित्येक वर्सां, म्हणजे 400-500 वर्सां हांव नकळो तें चल्लां। आनी जेन्ना सनातन संस्था हांगा आयली तेन्ना ऑल ओवर इंडियेचे लोक अध्यात्म ह्या विशयाचेर प्रेरणा घेवन हांगा येवपाक लागले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।